مشيدكم أحبهم وكانوا الأيتام كاين يقدروا سوا شربكم أحبهم واللي وكلوا سواكم أحبهم أهلا كل مشيدكم أحبهم وكانوا الأيتام كاين يقدروا Donc, Assagine, c'est une émission spéciale voilà, les chanteurs c'est une grosse boîte de production. Vous avez déjà entendu parler de lui. Personne ne le connaît à de vue, même les Kinasagir, voilà, Arzir Al Khamis, c'est la première fois que je le vois, donc c'est un homme simple, c'est un homme généreux, voilà, donc il nous a prêté ses studios à Saguiné, c'est un nouveau concept, et Da Omar Akfadou, voilà, Da Omar Akfadou, voilà, c'est quelqu'un qui a lancé beaucoup de chanteurs, qui a fait beaucoup de choses, c'est un label pour moi, voilà, c'est un gros label Ndaglana. Voilà, j'ai toujours entendu parler de lui, j'ai toujours voilà, c'est quelqu'un de super spontané, de très gentil. Voilà. Donc on est dans Sélécoute, on est au studio 51 à Saguiné. À Saguiné, j'ai une grosse surprise pour vous. Voilà, dans un beau décor à Saguiné. Donc avec les soirs, باش قبل l'annoncer, on prend un chanteur, avec un cœur énorme, avec un grand cœur, une simplicité d'art, une générosité. Athènes a organisé Da Omar Akfadou dès le cabaret sauvage. Donc dès le cabaret sauvage, c'est le 2 mars 2019 à partir de 20h. وقبلوا كذا نهضر هكا كينيا تسمي ديجا كي ونتقرا دابور partagez max de partage. وإذا مدنا ورا سوال si vous étiez pas en direct خاطر راه تصيد قال صراحه تسرى راه سوال. Évidemment, si vous n'êtes pas en direct, vous allez donc on il n'y a pas de problème. Mais Thoura, je ne vais pas vous faire languir, je ne vais pas vous faire attendre plus. هذا سينير إجمثنا مراد قرباس qui me rejoint هذا جينير إجمثنا مراد قرباس. أزلف لك مراد. كنت سنة ذاك. صافا كيف مراد؟ الحمد لله صافا. صافا الحمد لله كلا مراد. Donc je le connais de سؤال لك لو أنا جاي ونعرف زلف لون ذم قران. Voilà. Donc la famille Max de Partage, moi c'est un très grand honneur que de recevoir Mourad Garbas Al-Ghorna. Donc il est l'auteur de Ahboum, il est l'auteur de Amfad Mad al-Hsnawi, il est l'auteur, voilà, il a un grand, on dirait Dhil Amar, voilà, mais en fait Mouqa Dhil Fin, voilà, il a tant fait, il a beaucoup de succès, il a beaucoup, voilà, donc il a bercé notre jeunesse. Et أعطيك الصحة مراد فاش تلاقينوك. Merci. C'est un devoir pour moi de venir pour l'émission. Donc c'est un devoir. Ah bah oui, c'est un devoir. C'est une émission. Voilà, tu peux interagir avec eux, voilà, avec ton public, avec ويدو كيف كيحملن فوالا. دونك انا مراد مثلا كشيوك عمر اكفاد برودكسيون تاع قال ان غران غالا كوم دابيتود على كل حال الكباري سوفاج راه كاترين فوا يقولنا تقال الكباري سوفاج. تمني غادي يدير الغاشي سواطاسي وكنا نقرز الحاله نصفراح كوم دابيتود. Donc c'est pour ça, hein. Partagez, mais là ça va mal aller. Mais de toute façon, moi, je suis à Morad, Snack, bon, déjà, normalement, on aurait dû faire l'émission un petit peu avant, mais je tenais quand même à le souligner à Morad, voilà, donc, le barakat d'Il Amrouk, la famille, à Morad, voilà, tu as perdu Vedek, voilà, donc, il fait bon, je fais un grand hommage à mon père qui est décédé récemment.
نقلا نخدم يا كان ليميسيون شفاض نبدا لا نبدا لا بروموسيون السمانه اللي كان نروح نكشف مع الناس اون اورجونس نيد مثلا نطار مغارم بافيك دونك كشمار من بعد عيني ضراني ضربت اون سيمانه ابري بغا فور بيم سمعك رحم ربي ولا رحم ربي يكون شي مثل ودي صوت فربي ديال العمار ربي يدي قيمه ضرا هي تاقيت الدنيا تاقيت لا كونتينيو de toute façon voilà اللي نبغي نفجر اش كيف على الخير مي زرع باش il est fier de toi c'est l'un des soins d'Aric qui détaille ديالنا كاين il doit être fier de toi هذا يسعوا voilà comme ça parce que كني تزرع الكونتست تمولفنا en ce moment مراد il y a beaucoup de jeunes qui partent en dérive qui apportent mais tu as كي كتشينا مراد تفض ديال الفن يدير الفن كيصاوب نروان شتا مراد يمكن على كل حال صالح دو توت فاسون يمكن كرا الفن تحب يغ الفن كرا دون اون فامي دارتيست مثلا عطاسي ساعه كي شنون مي خدمنا لا لي سي دي على المارشي الشيء السلك خدمنا كي لي سي دي مثلا كلنا شنون دونك يمكن يخدم راسنا بون جوزيك يون هذا مقرن كي سالو لوكازيون ميتوازيز اللي خدم ذي مغربين ذي ثلاثات يمكن يخدم راسا بونجور وكذا جروبينيا ساليني داك يخدم مع دو تخوا شونسون كينيا تنكوراجيني شويه بشويه بعد مي بلا كاكا خدم على لي سي دي مني وخدم فوالا دونك الفن حملت سيزيك ما اكيد انا مراد ناني دكتشيني ايميت هذاك يا تحمل مليح 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 على ستيل دو ميوزيك تحمل الشعبيه كان ام الحسناوي كان فوالا يعني يمكن انا اكيد خطرات مثلا قرات في الليل دونك في عرفتني تسمح حسنك الشيخ لي زونسيان شونتور دونك يمكن يتبع كان كليا واليوم حمل راسي يعني مقارنه بحمل راسي الشيخ الحسناوي صح حمل عطاس يعني لي زونسيان شونتور تسليمان معطوب طاس يعني ماشي ديالنا هاد الدنيا هاد نسيتي دونك فوالا حمل شعبي ما كتدير لا خدمه بون توزيك فوالا بعد فوالا خدمه ستيل مالي franchement le style Ndaglag c'est vrai il est vraiment personnel c'est mêlé entre chabi entre un rythme nouveau franchement c'est un style Ndaglag كان غوري بوت سيتي عراوي ظنين من كاين الغوري de la génération Ndaglag ou la DC voilà donc toutes les musiques Ndaglag c'est voilà t'as un style il dit comme ça peut aller vers l'ancien et comme ça peut aller directement vers le الجديد ça bouge c'est du voilà على كل حال كيقارن الفنان الا قد يساوي توش بروبر لوي الا قد تصاوب عن تامبر ما كنقارن الا ما شنو كان يهضر الا قد زرد الناس زرد لا ميوزيك يسمى دو كانت زرد والناس صاص دوك ما يقارن الدنيا قد تصاوب عن تامبر دونك الا قد نادم ما نخدم يفو افونسي قال لك لا يا راه يمكن افونس باراكيل صحاب دونك ما كنثال نوض ما خدم على حاجه حنا خدم على حاجه وتاعنا الغار نخدمها ما كاين يخدم فلان هويه ميم لي كليب كيف نخدم كاين نخدم افيك دي سيناريو فرانشمون فما الحسناوي دار ما هو كون بارلون دو لا برودكسيون كيفاش هذا نتا يعني داومار ينكوراجينا كل لا بروميير فوا نخدمو الكليب نكو دي بروميس Il faut annoncer c'est le premier clip kabyle qui soit خدمن vraiment avec un scénario avec un scénario كاين ايدر خدمنا avec l'école INSEC il y avait 23 personnes derrière la caméra 23 c'était un programme c'était un film d'ailleurs on le préparait pendant 6 mois donc mais voilà mais pas qui était ça parce qu'il faudrait avec sérieux il faudrait mais vraiment نكشم مليح في l'histoire ديال كارورا مازال يتقريو voilà c'est ça il faut ايما ني راس دعمر بزاف نشتي كنخدم كليتو ينيك ثورا نخدم كاين ما كتخدم ملي كليب d'ailleurs c'est son idée على كل حال c'était son idée
وثورة مثلا يعني مثلا ضوغال خدم هكاكي جامع خدمة كليب كان كسامبل اللي لقص تسدو ان سيناريو داخل جور دان فيلم فوالا يفو فيفر لا شانسون فوالا. Franchement, c'est pour ça que tu entremêles entre le shabi vers l'ancien, mais je trouve aussi vers des rythmes plus accélérés, plus pour la. En fait, voilà, c'est un timbre unique à toi. Les fans de Morad. Donc oui, oui, vraiment interagir avec Morad. Je me te poser une question, donc posez-lui des questions, qui direct, il va vous répondre en direct. اكني زادو كي تويدي كيحمل انه كيثار مراد اسك تزمر لك دابا الشطوح اقبل اللغه الفوغاشي اش نخمض بليزير ويكيني كيحملنا كاكا اغدا ويض يوث توغش نشعبير فيني كيهوى لو فيني كيهوى نشعبير وموا از تسلل يا من دابا يوث 18 نهار هذاك لاو ثقينا خدمات ديال باقي عندنا كاين الحراقه ندير لها حراقه دونك ثاني نسلك الخطر هون Voilà, franchement, voilà. L'ornatis, Sophis, Ikchmarou, directement, ça nous réveille un peu. Moi, la vague, demande, je me mets de commencer à le finir. Je me mets de commencer à le faire. Parce qu'il y a qui commence sur bon Dieu, mais tu m'as quel âge? كاينين اللي قرا ديال السهم شفا هذاك قال لها مزيه الوغ ملي تحيري غدوض صافي النظره بلي كيلو كيطار وخام شي غادي يسفهم الكل يمكن تخمم في الكيطار ملي وخام دونك تحيري غدوض صافي باسكو حملها الشين حملها الكيطار الوغ جافي 16 ans 17 ans كدا ساون الميرني بديها كل يوم تانتيراسي يعني بديها خدمة
les chanteurs qui t'ont inspiré le plus. Oui, de quoi qui t'ont inspiré le plus, qui t'ont inspiré, أكيد إنك بونش الشعبي الحسناوي، mais tu en as d'autres là, qui t'ont inspiré. كابيل حملاثن حملاث صراحة مليح لي زونسيان شونتور قاسي بالله ما بالك مليح حملاث فوالا انا حفظت نقضت شويه سياسيه تبي تبدل ستيل ديك الكلاب. وي ومن بعد بنادم الا قد يسوي ستيل كيما يسمى كينا ما يقولنا الا قد شنو ما فاصون سوي ستيل كيما لي فوالا. فرانشمون كاين هكا دينا مراد فرانشمون راه تاع لانه ثلاث كتشي. اي ثلا كيقارن اكيد الا نظر لقد يسوون تامبر لقد يسوون تامبر كيما نسمع دونك avec beaucoup de travail qu'on est arrivé là كنقارن c'est le fruit la réussite c'est le fruit du travail du travail. بون ثلاث لغات شي طوحه كنا هضرت زيد ثلاث لغات شي طوحه ثلاثه دونك ماشي حاجه الكباري سوفاج تخمض مرات تخمض دوطخ صاله كاين. Oui, j'ai déjà chanté les Zénith trois fois. Asmit de ça pour la première fois en France, dans la marque fait du début. Alors direct, j'ai atterri directement des Zénith. Des Zénith. فرنسا J'ai Zénith. واحد ماشي راسيني تصيرنا voilà mais انا خدمه un peu partout خدمه une tournée américaine d'ailleurs نتاع طاليران نوالير ديالنا خدمه هذيك كندا plusieurs fois خدمه un peu partout. D'accord. فرانشمون كاين هاك دينير يعطيك الصحة هذاك الدينير ومازال هذاك الدينير ومازال هذاك الدينير. ثورة هاد اللغة تقرا كاد نغشي طوح لي كومونتير مراد نزال شي تقرا كي عاقلة صار تري بيل شونسون جادور اي ميرسي بوكو ا فو. سارة بيجاية ثنيك ثاني ميرث مراد برافو. Adel Darkat Neik, bravo, Inek, bravo. Moi, la France, la classe à Mourad, à mon avis, tu mets le feu au cabaret sauvage. Bien sûr. Ça va jouer, Mourad. أسد سواطاس لكل حال كيقارنوا النزور ذا شنو كليتي صراحة ما ولا تصل غاشي. تصل غاشي بصح. يرنود أطاس يدير نو الكوراج. إيماجين ما تكش مبالا صلت تفرجت. سي سا سينو دايما دي تكنفوذ ونظر البوبليك فاصون البوبليك بيان سور دونك كيقارن وندينا غاسل سواطاس حمل كل نساعد الثمن تيكازا ان شاء الله. روحوا ثدمي وقفلوا كي ثاوندينا روحوا ثد وقفلوا كي بارطاجي خاطر كني نقرا كاين نخدموا وند لي زافيش واش ماشي غتستخزر الشبح لا نيتس اكيد نقرا كني غون ديجا فيسبوك كاع نسقرا ذو الخيوط دونك اما الا تيونو مثلا كان يبغى دي ساعات دير ان ميساج تسمى سي يموت نبارطاجي والو بزميرات من السوزان هكا كاع الا كتبارطاجي اما ود نخدمو فيش سي با جوست بور فير بو en fait باش كنير باسكو en fait c'est comme si vous étiez un petit peu égoïste هكا كاع تزرب استخراج تقيم ذا كينيا non en fait il faut déjà باش ديجا غتعاون باش ناي هكا قد دينا كمراد ماريه في الغاشيه ماريه وضل الله صار فات تشور الغاشيه الشيطان كاين voilà, c'est le meilleur moment, c'est le plus beau cadeau que les fans puissent faire à et au Chine. C'est le plus beau cadeau. Voilà. Donc, partagez le direct à Guinée. Partagez-le dans tous les groupes. Partagez. Voilà. Mais il faut le faire parce que c'est très très important. Il y a un autre match qui est partager, faire la vidéo, voilà. Donc c'est le 2 mars, à partir de 20h, ville cabaret sauvage. Donc, c'est Parc de la Villette, voilà. Paris 75 019e, Paris 19e, métro 7, station Porte de la Villette, tramway station Porte de la Villette. Normalement, c'est le tout prix. Moradidich Gani qui me partage la fiche de Deglek, c'est les fans de Lyon, c'est les fans de Marseille. Donc, attention, bah, c'est la même scène où on est vraiment de soyez les bienvenus. Voilà,
كاين اللي تراجع كنا الفرح هذا مقران سي غراس ا فو كو جو سوي لا سي غراس ا مون بوبليك اللي طفرنا شحال هكا سي جو سوي encore là il y a 15 ans de ça si je suis encore là c'est grâce à vous c'est grâce à vos encouragements voilà. Alors, avec nous, voilà, toujours un fan, toujours un, comment ça s'appelle, un chanteur, il a besoin de ses fans. Avec nous, la GSK. La GSK, c'est les supporters de Degres. ما يلولاش تصل لي سيبورتير داخل voilà. Donc, les supporters, les fans, ok, c'est ça. Parce que, déjà, les chanteurs, voilà, surtout qui produisent encore, comment ça s'appelle, des paroles, qui produisent, parce que comme il a voyé donc mais ça a une belle voix. Voilà, donc il est un artiste complet. معليش ثورام كيقابلوا يخدم على لي شونسون يمانيس لا نولي يتسالون لا كاين خدم على ما بارول لي ميوزيك سي اوتور كومبوزيتور كيخدم لي ميوزيك يماني وكيخدم لي بارول يماني اسنا ودي فغان اسنا خدمتو شقلا هذاك با سوسي نكون نحسد يوان فوالا ريسامون كان خدم مع ستاش سمير هذا مداكلي وسمير سعداوي الفيزا ديتود خدم مع اساسا نهار سي ما في بليزير مزيان كيتغنى دونك الا كنا نتسمعوا فوا كوميم كيقارب كل يوم انا زورنا كل يوم من بعد كيباطي الدارني خدم يدير ديو ما في بليزير واش تتوسن من بعد دارني وكنا نخدم مع كان وحدين بعض لي زاكتور لعبنا كليبنا ماشي نكون يقلافن دونك اون في بارتيسيبي كوميم دي جون داخلنا انا بعض دي فايز زاكتور bah oui دي فايز زاكتور يروح وين فايز رامي فايز رامي من الربيحه عطاس سنا ثاني ولا كل ودي كان كل كليب ودي خدمنا كل مولود زيدان عطاس ليكيب نينو كل سفيان مراد لعباني سن 22 ans عاودنا غير كل تما ما نتروحوا سي ان جروب من فيلمي سي ان فيلم نخدم نعتب ديكس نعتب نروح تاع خوك نخدميتي ثرا كان النيان داك لض على داك الفيلم كوم لنا تصبا ما ثرا يرقل وكان النيان دونك نخدميت لي دينا كل حال سي لا رياليزاتور سي سا وكانوا نفكر داك تنقطعين سي بور سا دينا طرافاي كوليكتيف ما تسمع ولا ني فاش داك فوس. Mais c'est comme dans un il est encore un kinalgoré, il est voilà, c'est comme un format de l'Hsnaoui, voilà. Et mais encore mieux parce que Washu c'est l'histoire de Degles, c'est l'histoire de Degles. ما هو ياك اين تعيش مورثنا والسناكين سي لاكتواليتي. يعني ملي كنبغى السمانه انا ما كاينش فيلم ما كاين خضرات ديال الدنيا في الجزائر qui on a rendu hommage c'est malheureux mais كان لي جون نغات ضاع كان يستلحوث لين نحس في ونشتاقين نتمنى ثمورث نغات ولا تقرز توال خير تشوفوا الجناس ما راح ثميه بوركو با ديجا كومونسي امور ديجا كومونسي مكادينا مكادينا كاين لي شونتور كاين que ce soit tous ceux qui sont dans les médias en fait نتوخ déjà il y a un but caché. En fait, on est le porte-parole, on est un peu le porte-parole du peuple. L'artiste, c'est le miroir du peuple. Le miroir du peuple, exactement. نكون منظر الحاج الا قد نشنو في الناس باسكو تغاضى على الحال باسكو نكون دارو التمور ثم كنقارن الناس ديالنا ميس التمور باسكو تمور ديالنا دايلاس رقم الانسان ذاك الانسان الحرام انسان دونك alors c'est pour ça تقرا حال الحال كوميم شنو داين نكون داعني لي جون تفارنا دونك الا خاص ندير شنو انا كاين فوالا انا مي هو سي ان سوجي ادوكاتيف نكون نقراس كوميم ما توالد قراص اللي ثاش الدنيا كتصور ديما كنا فلاك يتشكل البحر باسكو تا ساتيمات سي كنت فوالا تو توشي يعني كيقارن نسحسف ود نقرا راسي نحكوا قلنا حرقان هذا الصح تمورثنا غتصل لي بروبليم
طاس نتوما على الدفير سيما على الدفير لي زاني 80 شنا الناس ترحم ربي يقرا ساوي ضربه كاين في كايو ثورة انا ديباسي 20% 21 خدمت محسوب في اساس باب ليكونومي تمورثنا تصبون تسمى ما كيسيقار في الراكل يكون ماشي سي انتصر في مالنا بصح سي مالورو تسمى سي لا جيستيون كي يكسرون هو الناي تمورثنا ولا شتي تيفن مين نزلت شي طوط اللي توب دي موند ماركين توب دي موند وفي غير من الجزائر والله كاين كيف عندي كيما تمورثيك حملت انا مثل فلاس مثل فلاس يركازن نكون كاين بوش فان حمله فغي غدوه لا تمورثي وثفرار ديال ثمورها فوالا دونك لو جون غادا فينا كل خدمه هذا فينا كل ما نسان هذا فينا سي سا دونك داير ما هو ياك خدمه ان شونسون دو ان شاء الله دي بروشين البوم كاين قراغاس جوني مار c'est une histoire d'un jeune. C'est une exclusivité, hein. Exclusivité. On doit revenir avec un jeune, اسمه قراص محيا يما ماشي حاضيا ماشي تمورثي كرهام يختار الغربه جوني مار دراسي المحاين الوغ ان جون يديبون يقرا انا شحال يقرا يبد دكتوراه من بعد يتنادي الخدمه يفارا تسمى صار شويه نورمال شي تعدي ابري لا دوزيام ايطاب راح لونساج يخدم لونساج في كناس داكريدي ومن بعد يخدم شحال يعني نوع 2 ans يتيان با الكو باسكو لا تلي كونكورونسيا وسيا يخدم نقد ضربنا مليار ما نقد داوني ونقد تاوزون كوميرس انت ستا ملياردير دونك ils n'ont pas étudié le terrain la gestion كاين كاس هذا مليار كيف كاس مليار مي ابري فوالا دونك من بعد سمي ديغوتي كلنا ديغوتي فينالمون ذاك الخال كلنا ودينا في قراشين هنا على حبسي ولكن فوالا ولكن سي تان جون كتشتكين دي ثموث توجور سي سوسيال مي هو كتاكينا خدمات سي اون كونتينيتي في الحركه ثلاثه اللغه غير احنا عندنا بون فراج كان ثوري بارطاجيو مازال ساقيني خاطر مي بلا مراد ونسخوها غير بارطاجيا مي جو دوموند ا توس دو بارطاجي خاطر فرانشمون ça va pour un week-end ça va ثالث اللام je veux des cœurs voilà اكني يزرا ما كنسي با بور ريون تقرا كي par rapport au cœur et par rapport au partage là donc je veux du partage allez on arrive au moins à 100 après c'est compte de pour un week-end franchement je suis heureux je suis content خاطر القويه وندا جديد اكني ندير لكن ترى مراد فرانشمون il a encore beaucoup d'idées مازال تصل حوايج قرويس ان شاء الله هذا تجاوي de belles choses encore voilà l'actualité parce que bon il a fait اثني quand même مراد il a الحاجه اكس فرح quand même شي طوح par rapport à ce qu'on a analysé par rapport à la marche à par rapport au 5e mandat il a fait parce que nous connaissons tout le chiffre contrairement à 2001 c'est pas une émission politique mais voilà c'est la culture quand même j'ai vu quelque chose qui franchement c'est que presque toutes les wilayas كانت دموع le devoir اسم سلمي المي كيقارن المي داين وكذا كاين صور طار اسمي تكركا بليون 2001 مي قارن صبعنا فرق تمورث كلنا تمورث فغاضنا باسكو نزرا شي ضروري نزرا مثلا داني صراحه من ولا داك كايني كان داك ديال الولايه نظن باسكو فوالا داين اللغه تصلصنا مدن ديال جناسنا ديما درنا نكون تغاضى على حق باسكو تمورثنا ما ضخم كتشينا تقريبا الى قادر نتقض مثلا تستونا راه صار شي ناس نتقاضى بوذرا اخا ما كاين لا قتل قاعد دونك نكون يغاضى على حق باسكو دينا قاعده نقولها حقك هذا قلت ساهل الشعبات قاعده نقولها كدير يا سير لو كان قاد تمورث ولا شونا نروح نحرقان ولا شونا يزقران ولا شونا بغينا ديجا خامس نروح داخل مخام الدن
سي مالورو ذوين ميك دنيا يعني سمس نتمنى يعني يفوت توجور اسبيري بيان اسبيري وكنا تقعد تمورث فوالا راهم كيقارن ان شاء الله ديروا الخير ان شاء الله عمر دايما ان شاء الله الخير ان شاء الله تجالس تمورث فوالا وهذا لو غير شي طوح ثاني كيقال ورا دنا غير شي طوح لي كومونتير كما مثلا داك اللي فهمنا غتوالينا الوغ اي ثانكس واحد دونا مراد ثقتنا كي قرا لي بان زول في الاولي مره الى دو نوفو مراد ثنا كما الى جديد مراد داك سي نفهم لا بيان سور فوالا دوكا كني ودينا كيف كيون شي طوح زق لينا اون افون بروميير معليش ما تنشروا انا تيلي ديال الخطر من تيشنو كتسوق جيتار رابيدمون فوالا اثن دي الخطر اللي تسي دوموندي ياسين حددو سالي مراد نبيل نثي الى كن كابيل انديبوندون دون كنا يوند داك الشمال واش تاكي نيوند كان دا شنو تحسوا دا شنو غاينات بين عاود سي با بوليتيك دي صلاح تواوند فوالا باش كاتزعروا دا شي كلان دي لي زارتيستنا دي لي شونتورنا فوالا دونك كاتشا سليماني الله Bonsoir tout le monde et un grand coucou à Mourad Tagini, c'est Louisa Ben Saadoun. Bonsoir tout le monde, Assalh et Mourad, ça fait longtemps que tu as disparu. Ouais, par rapport à la dernière fois, par rapport باش كون داويره جديده ثنوجد كاع ونتذاكينا avec l'aide de Mourad. تما ترى دايما تفضل ذاك لا قالت نخدموك هذا نسوي في فنان كاع فوالا سنبوزي لي كيسيون il faut avancer, il faut faire les choses convenablement. Exactement. جميلة ثني كزولا مراد زول في الاول دوموندي نايك داغا ما زمر زندوا هذا الشيء طوحه كيكا نحرقها زندوا انت شي كيكا فوالا ماشي سمير مثلا قال غلط ديك سمير ماشي سمير بورا bravo mes amis on sera là-bas inchallah moi j'ai tout partagé merci beaucoup Marie-Noël voilà merci beaucoup Artekum Saha bonne continuation merci beaucoup à Mizo Soussou تساعدي تتربح وسخرا ان شاء الله et super ton clip Mourad Garbas n'est Karima Bent voilà de toute façon les clips de Mourad voilà كنا ندير c'est des histoires c'est كنا ندير كيتشونا الاول فوالا دونك انا مراد غداوض شطوح كوميم نقول الاول تاع شي الحرام نديرو غافر ريزيك تسنى هذا الخطر منهم. Et n'oubliez pas, il y a 2 places à gagner. Partagez. Et bonne chance à tous. les fans ذاكينيا إلا قدر ناس شي كاع نمشي ميساج تاع نيون غادي تفرجني غادي تولينا ذاكينيا وقلنا ديون كيقلنا اوبليجي نهضر في الناس مرات ساكن اوبليجي نهضر في الناس خاطر ديون يقلنا نجماك وقلنا زرمتو كيت سلمتو كيت ما نعاود لي دونونوخس كني خص من ذاكيني دير مليون يقلنا دار سقيل العين كي لا بك كل
كي لا بيل ايطوال اسقي بالعيد هذا الهضر في صبورات الا خاصني شي كاع ندير ديك الصراحه كي سينا زلفلاك يعني كي توجور لي افيك موا فوالا قلت سميتك شمار ثم في فرنسا كي سي ان فرير سي ان فرير سي با ان امي سي ان فرير دونك لكن زلفلاك كي c'est une personne avec un grand cœur qui est toujours prêt à aider qui est toujours là pour voilà يويدك يحمل voilà il est toujours là يويدك يحمل كاين دارنا سينيا تبيزو تاكيكيا voilà les deux nonos ça تنشي كاع عكسي دار même des fleurs voilà franchement Morad voilà t'as une superbe belle voix Sarah Bidjaya تنيك فنمير فلورا تنيك فنمير جيسكا غورايا تنيك إنيك c'est une belle chanson voilà donc تصل شكان تصل لي ميساج Morad الساق Louisa Ben Saad تنيك merci pour ce direct voilà donc le 2 mars à Morad donc il nous a offert il vous a offert 2 places les 2 places à Guinée je vais faire un tirage au sort donc jeudi inchallah parce que cette semaine je vais vous faire plusieurs petites émissions voilà voilà un petit peu de com pour Morad parce que c'est quelqu'un qui le vaut quand il contactini franchement j'ai même pas réfléchi c'est avec un honneur voilà على حق ربعتك الصحة مرض والله العظيم مسكين السني اللي فاني السني ودي يتبع المكمل عليك الدنيا ديالي اما دل عليك الدنيا دل عليك كي كتواخد مع مور voilà donc زران مدنا ما كوارد اما كوارد d'une personne اما كوارد شينا نعم ساعد داخل فيلي ديريكت ندقلو زران باش فرانشمون سي quelqu'un de bien voilà كذا غنصير فرح هذا مقارنه دوسير فوالا ولا شينا صالح داكشي شلا بلا ما ناخد من سميتو اللعبه ديالها هذا سمي لها ربي هاد اللعبه ديالها ان شاء الله مراد فوالا دونك مراد تقدر نطلع عندنا نو دوموندي ميت لنا جديد دونك جديد فوالا صراحه تيتي دي دوموندين بعد تيلي بدي الخطر من تصاف لي بالك سي دي دوموندي داكور ثاني ديال الخطر من تنادي غالقدمة أن ندبنا غشوان وتعدي ظلام غاقنا على ياس سمحي يا المجاح ودايا المغفر والغرام دايقيني صاحب جولي مار أعيا غسيل مرار جولي مار سيز قلب الثمار يطفغ الكوراج ماكي غير الشوراج يسرع بي الانساج كان يقري
merci Camarade, en tout cas, on n'en a pas marre de toi. Ça joue زي كما زرع Moi aussi, دواء j'en ai pas marre de vous كنقارن مازال حملها كل مي فوالا ثقيني ما كاين يقدر سي ان جون كتشتكي ندير ثمورث سي السوسيال سي السوسيال. لكن تا شي ديكوتي من بعد قارص كان فوالا قارص ماشي تسمور ثيكا ماشي سمور فيك هذا. ماشي ما اختار الغربه لا غالب Ouais, قارن باسكو ديو فعلا الحاجه Justement. الحشرات صراحه كان سيرتو تضيع رانا كلهم بعد السفاره الخدمه سي مالورو بصح هو قلنا لنا فيت ديجا dans plusieurs émissions de l'Aglaou, il a fait de Morad, il a fait parce que il y a beaucoup de gens qui commençaient à dire les wachons ils se qui faire de Guinée, les wachons voilà pourquoi les wachons ils sont voilà c'est parce qu'ils ont pas le choix. C'est parce qu'ils ont pas le choix. Voilà. Ils ont pas le choix. لو كان كيدينا كنسقلنا مراد لو كان في قاعة ثمورث ولا شتيني تيفن voilà que ce soit دير لي بيزاج que ce soit دير لا ناتور que ce soit تمعيش لي voilà ما كيسيقا داروا الناس لا كل جزائري حفان سي مالورو يا با ديكور. البروغرام كل اشاك فوا ديكاري ولا يخدم بروغرام من بعد سنين نو خلاص انا كل الحوايج الماليه داخل لاكل مثلا في المريض حنا كل مقل ديجا تصرف كاع لا كل تصرف بين لا كل دام زوارو زرعيون ما هو ياك لو نيفو اي بلو il est faible. دو بليز اون بليس مقل اسما كنديرهم يعني صغار مقل البروغرام من بعد مقل صح. اكتويلمون عندي دنكورا هذاك كيف تزرب السيناريو انا مراد يقول دار ذا كيني دير اسمح لي كنقدر زعما هو استمر هذول اللي ريسبونسابل نا بالك سنين نوض لهذا نورثنا على هذا البروغرام اغرار ما كانش تشكال فهمتش كاع على البارا. كاين بني دي كندا دي امريكان كانت انا وندا قارن ورو باوي تنقوم لنا اي غرار ما كانش كاع دينا كانوا كتفكر ليكول دي قارن نيبورت كوا سي مالورو سي فوالا بغيت نتكلم في سي جوست بور سولينيي الصبر ديال باغي لو كان لا سوسيتي ديالنا ميم كنسقاك سبحان الله داك ديك زعما ولدها ميم اين نقول كاين مسقانا كاين بارابور داغلا دروا داغلا كيف داغلا او سيكتور دو لا سونتي خاطر خدمنا ديريكت لا ديرنيير فوا باش كدعونا تشونو قشيش مسكين باش كدعونا تشونو قشيش مسكين يسال سبينا بيفيدا كومونسيني دو كيف قالنا كصلاح il peut se faire soigner ici il peut se faire soigner ici donc contactez دي مولانيس مي فري كان هذا سنين غيريبوندي على ايكريك لو كان زمرنا غدينا باسكو واش طاق حكوا واش المرض داك دينا واش كاين استمتعنا كوا كاين لو كان يزمرنا مسخنا كان لي زوبيتو داكلنا الى الديريكتور داينا جا لوبيتال ميليتير ودي تسالا ذا غينيا ودي تسالا او فال دي غراسا دي ذا وين مانيس سا فيان لا ميم شوز شي كنا مور سي سور راجل دونك faut pas cacher la vérité faut pas cacher la vérité كنقارن سي نورمال هذاك لا سير لي زوبيتو داك سير لوبيتال القرض سير لوبيتال غير فرحة تداول دي فاران غير تشوف هذاك مساكيتو كذلك واش مثلا الكونسير سنور دي جون اون فا با سيتي سي اون بيرسون بروش ا موا واحد تساعد ديال لوبيتال ديالنا دي زوزون تساعد لا شيميو ولا ميم با كيرسيو ولا شابا لا صالني ولا ما سا كيرسيو لا شيميو باغ كونطخ داكيني تحضر الميدسان سي لا ميم بيرسون دار داكيني لا فامي تروح تسمي الميدسان ديكوفرين ديال الكونسير شكانت عندها تخدم لا شيميو يمير ما تفهم لا شيميو كما عرفت كما تموت بار كونسير دو كولون واش انا با شوف لا قارن سمسنا نفهم لا فيريتي لي جون كاين ما تشتكين في تمور ما دفعنا كي ثورا ما كنخمم لا مارش نقدر اليوم وخدمنا لا مارش كان كاين لا غاشي ديفانا اي قارنونا مار de tout ça. إلا قد تمور ثقيني موت الفلاس يرقز موت الفلاس يرقز صح. صغار تمور ثاني غاضا الحال. طال ما تسمر فوالا سي مش بغا نتقارن. باسكو كاين اللي هذا نقارن كيقارن نسى كلش. نسى كلش. نسى. فقال كنت ديجا تروح ما وتسوي ما لا نكون وين نكون وتصاحب ما تداوم دي بارا. فوالا.
C'est pour ça que Ça, c'est malheureux. parce que même كاين ساعه كاين زراني كنت تليفوني ويدي يتبعني وكاين لي بلوز اوبسيون ساعه كيجلس خالد voilà, elle est décédée du cancer du sein, alors que normalement, moi, d'un cancer du sein, il y a des Français qui sont dans la même forme de cancer. Voilà, donc tu dis voilà. Déjà, au قبل تمثيل يضحكوا تلقى راك صراحه باش كيدير صح رونديفو ديجا غير الشيميو باش كيدير صح باش كتتصاوب الدار ديالنا يعني كتتراجعوا دي زور ابري كاينين روح قول الديني فوق مسقانك تاع زعما الدنيا سي دوماج يعني سمسطاس الحوايج الخوص نتمنى تولي تكالوز ثمور ثدف حتى في المانيس فوالا حتى في وزاره تقاعدن هكا خاطر نسير كازن دي ثمور لا كازن تقاعدن فوالا دوك هاد نوغال دار نشيطو بارطاجيو هاد نوغال نشيطو دار مسخانك لي كومونتير تلقى راك يوث تلقى راك ما زمرض هذا زداوير جو سي با ما تساعدش بلا ريبيتون داكلك يوث كريم في زوار والله سي وي فوالا دونك هذا انا عاودتي دير مي ذاك هادو كاسيم كديري قال لك كل صراحه صافي لونطون باس لو سلام مع مراد قرباس راه ثاني سليك داكما جميله ميرسي ا مراد بونجور مون فرير مراد فريد حداد ميرسي بوكو بور سيت شونسون مراد ميزو سوسو كاهنه ميرسي كروست زولفلاوان زولاوتنا Zoul, Yahya de Lucia, Zulflaoun, Gilus, il peut chanter une chanson de Karim Tezouar, justement. Yahya de Lucia, exil de demander. Zulflaoun, Gigi Salha, Zoulanina, Zoulé, merci, bravo Mourad. Voilà, donc, Hacham, voilà, Awel Zedin, et Dissadé, là, les gars. Voilà, نحار زربي ولا يمكن نحمل عقل فوالا سي سونين لا ساكن فوالا Voilà, donc, ايوا oui, adieu, ما كانش في راك والله عزيك تاعنا 12 الكريم حمله سياق الكلمات. يسمك القلب غادي اسمي ما يكتبها الله تصوت سمح عايش كويات كلام اسمي كريم هكا الا تحفظ الا شحال يقولشني غير لي شونسون الناس دونك زيك لا شنوخ انت كل حال امور دابا انا عاكت ارجعك ساعه يوث فوالا ماني عاكت كذا شهر دينا في السمورات صافي لونطون طاس يجي فلاس داكا مي طاسيكي فلاس مي اما راه تروح الدوني ما غيرش داكينير ساكيني كاري تساعد دايما علي ما كير فريمون الدوني ما غيرش ما تقول ساعه ما بار كليب جوستومون دابا واش كيف غتروح على بس خلي مار الكليب تاعي انا حملت راشي حمله نسمي لي حمله وي في هذا انفع صاروح خاطر ما تشنا ضعني في كاس صاروح هذا الصح اكزاكت جي شونتي داخل النير سيتي فيريديك دونك فوالا Justement, c'est les chansons ياكين véridiques, c'est les chansons ياكين تعيشينا كيكين مدن اكس على الروح مليح يحمل باسكو واش يمكن راس تحسات ولا كيكين ابرا تيماجينا ما كنفنيكيا فوالا دونك سي سا لام تون شانسون اما راك تحساك تشيني اما راك تزراك تشيني اما راه زرا جو بونس كو سي لا بلوبار دي جون ils sont comme ça quand ils regardent tes clips quand ils écoutent tes chansons اما كنفن
الاثنين يتسكدوا لكن الاثنين يتزارون دون لو بروبر ايماجيناسيون. ما كاين بعض لا شونسون سويت تحسن مدن باسكو ما تشنوض شونسون بعد سيني ولا لا شونسون كاين سيني فليتي شنا سيني فليتي غنا دونك ما يلث عنا تصرح دي فوا لا تلي شونسون تقدر روح وحدك يعني تنشنوض ساعه روح سا توش تو الموند سيني ولا عرفت كاين سيني فليتي غنا مزيان كاين تتغني نيمانيو دونك دوني كيدار روح الا قفنا دمس يحلفوا فوالا c'est la sensibilité les chansons de Mourad parce que voilà donc يتغني في المكتوب يغنى في الفضل الحسناوي في الحب في مولاني يغنى في لا سوسيتي يغنى voilà donc Mikael c'est ce que j'appelle un chanteur complet voilà même مهويك كل حال ماشي في ذلك كان ماشي تواش نشرح كان نخدم كومام فسيدي كثير تكلت خدمه ثاوشت في لابيس مونتي مهويك مثلا ما كيما مثلا طاسي خدم ماشي داخل لاصال طاسي خدم تمارون ديال لاصال دونك ما دورنا لابيس مونتي مثلا توغاش طرومبيت نا لونجلي نعترف الناس بوركوا با نخدم راه شونسون هكا كاين قال كل حد اللي ديالنا كيكي هذا داكلي يتديف كان انك تخدم دارا une chanson في لابيس مونتي من كثر سيدي كثير خدمت ماشي افيك ريتم فولكلور يشرح خدمت لنا شغل خاطر ما تقدم لابيس مونتي صلاح ما قدم لابيس مونتي دونك سيتي اسم il faut de l'émotion tu vois donc خدمت جوردان سلو alors نعرف قال لي دين كي داك اليوم Kiki la belle étoile, Kiki la belle étoile, la fontaine de Jarazi. Voilà, exactement. Alors, انا اكيد تنقل شاك فوا ندخل من لابيس مونتي تيني تتعلم صافي بليزير مثلا كاين تقبيلات تشيني غادي جوست ولا كان قرا سي المومون دو لابيس مونتي راكوشي فو شير زانفيتي شي واحد Ouais, mais franchement, دونك مثلا تدي لي مارياج. فوالا دونك دايرين فان نخدم الحاجه السنفاعيه لا سوسيتي دايرين صراحه خدمه في الحمديه خدمه في طهاره في كل شيء هادشي كومبلكس بس كذا عندي خدمه اون شونسون ما تفاصليت قراص الدول العنايه وفوس الباب فرنسا خام فرض كنا تروح دار خام جديد خدمات جور تاكين لابيس مونتي دو نفس الماشا والله خدمه بيتو نخدم اين منزمر السن ماشي تصنف هذا كاين المستمع مثلا مراد طاس يدير دوموندينا مثلا طاس راديو ونسين ثلاثه ثنايا ميزو سي فو بلي لا شونسون باسيونس وسما كارباز دا ينايا ثنايا باسيونس على عمر فوالا تنتصدموندينا لونايا باسيونس باسيونس دا باسيونتي باسيونس دونك انا زعما لا سنتي دا سنت خدام كاين تيكا معليش بيان سور باسيونس على عمر Patience أنا عمار ولد من غدوة أحلين يدوني الثمار ونذرك صباغلي فوالا ندير خطر وين خرجوا لا فيك زب باسكو واش اللي كيك لا فيك فوالا الوقت نسعى اي اون بليس راك نستحسن ذاك تصروحوا هاني مازال احقر ربي زعما الدوم ديالنا اثاني سبريباريو الحوايج مي فريمون اكسترا اوردينير فرونشمون جو vous invite à y aller ايدا في مدينه مادام كي انا نسيت يا مراد يعرض يدير لينا ايدا في مدينه تجي صلاه عليك يعطيك الصحه مراد افيك بليزير
يعني سميس يعني محسوب يمكن كانوا تراتينا لهم وكذا ديالسن باسكو راه دي سيربريز. بون اوركستر سميس Voilà, سي دي صح. بروفيسيونيل كلهم سيغ لا تيت لو غران خلفه ربح خلفه اللي تخدم هذه اللي عمر حنيب هذه اللي حسن مكاس هذه اللي مامون على باتري Voilà. 7 musiciens quand même sur scène c'est un travail pro on a préparé tout ça السمانه اللي كل قرا نخدم لي ريبيتيسيون نسوجات زرا حاجه بون سبيكتاكل حاجه سني عجبن فوالا ديجا يبان مراد يبان ديجا دي الكباري سوفاج يبان الخدمه يتخدموا لي كليب نداك لك سي على ليماج دو طون ترافاي دونك اغانا ياكين غادي فيغ على ليماج دو طون ترافاي نداك لك باغي va être pro اكنو ندينا كاين دونك il a pas juste ramené un synthé au kdud thérapien avec tout le respect qu'on doit il guide en fait un véritable orchestre ça veut dire مسخره كان تيلي الدرفوكا تيلي